جل جلاله في الحديث القدسي كما صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال مولانا سبحانه وتعالى أنه قال: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين في. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. آمين آمين إنه أكرم الأكرمين. آمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita karena Allah Subhanahu wa taala dan mengumpulkan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa saling mencintai karena Allah dan kita saling bisa menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajibat mahabbati, wajib bagi aku untuk mencintai orang-orang yang saling bertemu karena aku, orang-orang yang saling mencintai karena aku, dan orang-orang yang saling berkorban untuk orang lain karena aku. وقد جاءت هجرة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم في أداء بلاغ رسالته وتبليغه عن ربه جل جلاله في حال ووقت كانت العلائق بين الناس فيه والاتصالات قد فقدت معاني المحبة في الله تعالى، فلم تكن الدوافع إلا أغراض النفوس وشهواتها وحاجات هذه الدنيا، بها يتعامل الناس وبها يتصل بعضهم ببعض. فأحيا ما مات من نور الصلة لله وبالله وفي الله ومن أجل الله، وأحيا المحبة في الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الله به القلوب التي سبقت لها سابقة السعادة على حقائق الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، فكان لها عجائب في المودة في الله والمحبة في الله والتعاون على طاعة الله تبارك وتعالى، ما شهد تاريخ البشرية والناس لها مثيلا، وبذلك أثنى القرآن عليهم في الآيات المباركة. Pada awal daripada kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saat itu di satu zaman yang mana manusia berjumpa karena duniawi. Kalau mereka menyayangi seseorang karena syahwat atau hawa nafsunya, kalau mereka bertemu ataupun berkumpul dengan seseorang, tujuannya adalah hal-hal yang sifatnya kerendahan. Tetapi setelah datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan, merubah daripada pertemuan-pertemuan yang tujuannya hal-hal yang sifatnya duniawi, diganti karena Allah, bertemu karena Allah, berjumpa karena Allah, saling menyayangi karena Allah, dan saling berkorban karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliaulah yang menghidupkan, yang mengumpulkan hati-hati manusia yang tadinya berpisah. Tadinya hati-hati manusia yang tadinya saling berselisih, tadinya hati-hati manusia yang saling bermusuhan, dikumpulkan menjadi satu. Mereka saling menyayangi karena Allah, mereka saling berjumpa karena Allah, dan mereka saling berkorban karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. ومع أن الشريعة الغراء جاءت بوصلة الأرحام ورعاية حقوقهم، لكن كانت أخوة الإسلام عندهم أعلى وأجل من كل أخوة في النسب، وكانت أخوة النسب محكومة بحكم الشريعة، لا موالاة لكفر ولا لمعصية لله تعالى ولا لظلم ولا تعد على حدود الله، والإحسان إلى الوالدين ولو كانا مشركين
لكن من غير طاعة في الشرك ولا تضييع لحق الأمانة. وفي ذلك كان سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، معروفا ببر والدته واحترامها. فلما أسلم بمكة غضب عليه أهله وأقاربه، ومنهم أمه إذ كانت مشركة، فلم يرجع عن إيمانه وإسلامه لأجل أحد. فقال بعض المشركين لأمه: إنه يحبك كثيرا ويطيعك في كل أمر، فبأمر تستطيعين أن تخرجينه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومن الإيمان به بفيق الشمس، وقولي لا أدخل الظل ولا آكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد. فإذا فعلت ذلك فإنه سيرك وسيدخل يرجع إلى دينه ويترك دين محمد. فوقفت في الشمس حيث جاء سعد فقالت: يا ولدي يا سعد، لا أدخل الظل ولا آكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد. فقال لها: يا أمي، اطلبي ما شئت أعطيك ولو كان بذل روحي. أما هذا والكفر بمحمد فوالله لو كانت لك 100 نفس إلى نفسك فخرجت أمامي نفسا بعد نفس ما كفرت بمحمد ولا رجعت عن ديني. فلما رأت صدقه وصلابته علمت أنه لا تفيد هذه المحاولات ولا الإغراءات، فدخلت وبقي ثابتا على البر في تلك الحدود رضي الله عنه وأرضاه. Di dalam syariat Islam diajarkan untuk saling bersilaturahim, saling menyambung persaudaraan, dan saling membantu satu dengan yang lain, terutama orang-orang yang hubungannya dengan keluarga dan famili. Tetapi persaudaraan yang digabungkan dengan Islam, persaudaraan Islam itu lebih tinggi, lebih besar, lebih erat daripada persaudaraan yang sekedar disambungkan dengan hubungan darah. Maka hubungan Islam, persaudaraan yang diikat dengan Islam inilah persaudaraan yang akan langgeng dan lebih kuat yang ada dalam pribadi daripada sahabat-sahabat Nabi dan ajaran-ajaran Nabi SAW. Hingga terjadi dalam sejarah ketika Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau adalah salah satu orang yang dijamin masuk surga dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW, termasuk daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau masuk Islam, saat dulu Sayyidina Sa'ad ini adalah orang yang sangat hormat dengan ibunya, sangat cinta dengan ibunya, sangat mengorbankan segala sesuatu demi ibunya, dan tidak pernah dari kecil sampai beliau dewasa menyelisih satu kalimat pun dari ibunya. Maka ketika Sayyidina Sa'ad masuk Islam dan ibunya masih dalam keadaan di kuburan, maka ada satu orang kafir mengatakan kepada ibunya, saat sekarang sudah masuk Islam, maka usahakan dia supaya kembali kepada kekufuran dan mengingkari daripada Nabi Muhammad SAW. Maka caranya adalah dia sangat cinta dengan kamu, dia sangat hormat dengan kamu. Kamu bilang sama Sa'ad bahwa kamu jangan sampai makan, kamu tidak akan mau makan dan tidak akan mau minum dan tidak akan mau berteduh, selalu berada di bawah terik matahari sampai saat mau meninggalkan daripada Islam. Kalau kamu dengan cara yang seperti itu, karena cintanya Sa'ad kepada kamu, dia akan meninggalkan daripada agamanya Muhammad. Maka ibunya Sa'ad mengikuti daripada ucapan itu, maka ibunya Sayyidina Sa'ad, dia berada di terik matahari, tidak makan dan tidak minum. Akhirnya datanglah Sayyidina Sa'ad menjumpai daripada ibunya, maka ibunya mengatakan, ya Sa'ad, tinggalkan daripada Islam, tinggalkan daripada agamanya Muhammad. Kalau kamu tidak akan meninggalkan, maka aku akan terus duduk di